الشيخ سالم عبد الله بن سمير ورسوله وقوتنا وتسويله ونفعنا وإلى أرواح جبالنا وجدتنا وعنا وعنا أخواتنا وخالاتنا وإلى أرواح المقبل إلى الصالحين وعن شر ما قلنا الله وبركاته ورحمة الله من يكتب بحفظكم دار حسناتنا وختم بزينهم وأخبرنا بهم ويجيب علينا من بركاتهم وأسرارهم وأقوالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرته ومصلحة الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وارفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وعرفا يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وعوسا يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وعوسا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي غير محيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل مرجا يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجا يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرف وردا يا ربي صل على محمد واغفر الموالي واصرف وردا يا ربي صل على محمد تحل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارض عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك
وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وعدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معانيك الأظهار معلي لسرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا بولائه العنوانا. وتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة ييت الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النسوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بعند عصو وذهب رانا. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وليف الأذانا. وانزل إلى أوصافه طه المجتبى واعدل لقلبك يمتلي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من نبي في ذكره أعظم به من مانا. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغضوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتزما بحبل الله من أنشانا. واشتجرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنذى وكن يعضانا. وأمر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تغترب من صورتين إلا أنا في غيرها حتى بلوغ
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نصر الإله نعوده في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا وتؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا وبشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع لنا قد تلاقانا ترفع وسل تطع وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أول الناتي الجنان وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف نعطيك فترضى جل من بعد تقاصر عنا طاول هانا بالله كر ذكر واسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما لنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاء قد كان على اسمه الأم الآمنة بنت وهم من لها على الإله مكانا بوالد المختار عبد الله لب عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يعمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شبن عبد المناف ابن قصي كان وأنه يدعى حكيم عشره قد ابتلى عزيز بذلك شانا واحفظ فصول المصطفى حتى ترى في سلسلات وصوله عدنانا لم يكف واعلم بربه عين اسماعيل كان للاب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى اللدى والهم والأحزان وكما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأخوان بدون من في بطنها فاستبشرت ولنا المخاض وأترعت رضوان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي
فجر أخرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فبرز الله المشفع صيب القدر المرفع فملا نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك وانكسار أصنام شركي ومن الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر والرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون دراما يا رسول الله قد انتهى من هول الأفضاع يا نبي سلام عليك
مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عديم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وقنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب كتنا بحياة حضر يهما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسننا واحسن العقبى ومرجا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الرسول جمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الترى وآله والصحابة ما سنشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه ولد الحبيب فخر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا صلى الله عليه ورعاية المولى تحيط بأحمد في كل حين باتنا وعيانا صلى الله عليه قد أرضعته الأم ثم سويبة وحليمة منسودها قد بانا صلى الله عليه قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا صلى الله عليه لم ينس خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا صلى الله عليه أن الأدب مخفف في كل اثنين لفرته بمن وافانا صلى الله عليه هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا صلى الله عليه ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما حيا والأذهانا صلى الله عليه در له سدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مصابا جيانا صلى الله عليه لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات مغفور الرضا سبعانا صلى الله
Wadarwatin naqatu albanan wa qad zamunat duaibatuha fakana sana sallallahu alaihi karuhu rifqatuha wa sallamat asjarun ahjarun ala maulana sallallahu alaihi subhana man antaqa asjaron wa ahjaron tuhayyil mustafa subhana ya rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilaika ta'ala Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi hada wa qad nasa al-habibu bi siratin mardiyatin wa ma ata isyana sallallahu alaihi Abu ainullahi man nadabahu asana ta'diban nabi ihsana sallallahu alaihi fanasa sodukan muhsinan daifatin wa futuwatin wa amanatin mi'wana sallallahu alaihi dahimatin wa sajaatin wa tawakkurin wa makarimin la tahtasi husbana sallallahu alaihi du'iyal aminu wa huwa fi ahli sama ni'mal aminu lahul muhaiminu sona sallallahu alaihi dhahabat bihil ummu tazuru abahu fi taibata id fihal imamu kana sallallahu alaihi والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه ست من سنيه الآن صلى الله عليه وقد أتاها الموت حين رجوعها فحباه أرض المطلب حنانا صلى الله عليه سنتين وافاه الإمام فضمه أم ملا الألف عليه جنانا صلى الله عليه خطبته البنت هويلد في الخمس والعشرين هازت بالمسفى شانا صلى الله عليه فحقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا صلى الله عليه وحل مشكلة لودع الحجر الأسود في الكعبة حيث ورانا صلى الله عليه تنسئة الأكل ووقاد الهجاء سبحان من علمه وأعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء ليعبد الرحمن وضمه الثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا ثلاثا في خفا فأتاه أن استع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأذى فنونا وأتى تكيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيان ملك الجبال أتى فقال أطبقها فقال لا بل أرتجي الأقبال
قربه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلا والعرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالحجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا فأقام أشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوه في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والشقاء وتواضعا والجن حنى محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أضحى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع الصحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعين يا ربي ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان صلى الله عليه قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا صلى الله عليه حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه زدنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا صلى الله عليه الواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله عليه وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا صلى الله يا عليه ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا آمين أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا آمين أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا آمين واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا آمين أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا آمين واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا آمين والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا آمين والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا آمين ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع
دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصفاء أبصارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونتقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك أنت ورزق أوسع من ملكنا ورحمتك أرجعنا لنا علينا ورزق أوسع من ملكنا ورحمتك أرجعنا لنا علينا ورزق أوسع من ملكنا ورحمتك أرجعنا لنا علينا يا رب وبأهل المحاجر والنصر والفرج صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله. Kita lanjutkan kajian fikih. Mungkin sampai di tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wal ifada wal istifadah wal hadd ala at-tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'a maradatihi wa tawadihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian fikih Safinatun Najah karya Al-Allamah Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Sumail. Kita sampai saat ini di pasal atau bab al-ma'u ghalilun wa katsirun. Itu ya. Terakhir tertib. Al-ma' ghalilun wa katsirun. Air itu terbagi menjadi dua. Air sedikit dan air banyak. Maksudnya air terbagi menjadi dua. Air itu hukum-hukumnya diterapkan pada dua kondisi yang berbeda, yaitu diterapkan pada air yang sedikit dan air yang banyak. Kenapa kita harus membahas air? Ya, karena air itu termasuk alat untuk bersuci. Kita berwudu menggunakan air, kita mandi besar menggunakan air, kita mencuci pakaian menggunakan air, membersihkan najis menggunakan air. Nah, air yang seperti apa yang bisa digunakan untuk bersuci? Kita sudah bahas itu di awal. Air itu ada air suci menyucikan, ada air suci tidak menyucikan, kemudian ada air ternajisi, ada air najis. Air suci menyucikan itu air mutlak, air yang suci dan sifat-sifat airnya itu tetap, tidak terangkat, tidak berubah, maka dia disebut air menyucikan.
Air suci menyucikan. Kemudian ada air suci tetapi tidak menyucikan. Air suci tidak menyucikan, air yang suci tetapi bercampur dengan zat-zat suci yang merusak sifat-sifat air tersebut sehingga sifat-sifat air tersebut terangkat. Ini sudah kita bahas ya. Kemudian ada air ternajisi, yaitu air suci yang terkontaminasi dengan najis. Lalu ada lagi air najis, air yang zatnya betul-betul najis, tidak usah tercampuri dengan air najis, dia adalah air atau zat cair yang najis, zatnya sudah najis. Nah, berarti dari 4 macam air itu, air yang bisa digunakan untuk menyucikan hanya air yang pertama, yaitu air suci dan menyucikan. Nah, air suci dan menyucikan itu hukumnya diterapkan pada 2 kondisi. Ada air suci menyucikan sedikit, ada air suci menyucikan banyak. Kalau kita punya air mutlak suci menyucikan tapi cuma sedikit dan air mutlak banyak, bagaimana hukumnya air ini? Sebelum kita bahas itu, terlebih dahulu kita membahas air sedikit itu ukurannya seberapa, air banyak itu ukurannya seberapa. Nah, air itu sendiri, air itu jauharun latif syafaf yatalawwan bilaun ina. Air itu, definisi air kalau di dalam ilmu fikih adalah jauhar. Jauhar itu elemen atau unsur latif yang cair, lembut. Air sifatnya lembut. Yatalawwan syafaf. Syafaf itu transparan. Air itu elemen atau unsur yang lembut atau cair, transparan. Yatalawwan bilaun ina'ihi. Dia berwarna sesuai dengan warna tempatnya. Kalau kita letakkan di gelas warna biru, dia warnanya biru. Kita letakkan di gelas warna merah, dia warnanya merah. Itu makna dari air. Ada yang menambahkan definisi itu, yasbulullah arri inda tanawulihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan arri, itu rasa segar pada saat seseorang mencicipi air tersebut. Apalagi kalau dalam keadaan haus, dan disunahkan minum air yang sejuk. Sunnah, bukan dingin tapi sejuk. Nabi Muhammad SAW menyukai air yang sejuk. Air yang sejuk itu seperti air kendi, ya. Air kendi. Kalau air dingin bisa mengakibatkan sakit. Kemudian sekarang apa air yang sedikit dan apa air yang banyak? Air yang sedikit adalah air yang kurang dari qullatain. Air banyak itu air qullatan fa'akthar. Qullatan fa'akthar yaitu air yang memenuhi 2 qullah atau lebih banyak dari itu. Apa artinya qullah? Qullah itu bukan kolah atau kolah. Bak mandi itu orang Jawa bak mandi kolah. Qullah itu bukan kolah. Qullah itu dalam bahasa Arab artinya al-jarrah. Al-jarrah al-azimah. Qullah itu artinya gentong yang besar. Jadi kalau qullatan itu 2 gentong besar. Jadi kapan air disebut sedikit? Ketika jumlah volumenya lebih sedikit dari 2 gentong besar. Kapan air itu disebut air banyak? Kalau air itu jumlahnya 2 gentong atau lebih banyak. Sekarang timbul pertanyaan lagi, 2 gentong ini gentongnya siapa? Gentong itu macam-macam ini. Itu kan hanya istilah saja. Itu hanya istilah. Nah, kemudian ulama
menyebutkan air itu, air banyak yang jumlahnya 2 kullah itu timbangannya, ini ada di kitab Nailur Raja. Nailur Raja ini syarahnya apa? Safinatun Najah, ini disebutkan ma waznuhu minal ma 500 ritil Baghdadiyah takriban, kira-kira sekitar 500 ritel ukuran Baghdad. Apalagi 500 ritel itu ukuran neraca sana ya. Ukuran neraca Baghdad sana. 500 ritel Baghdad atau 562 ritel setengah ukuran tarim. Apalagi pusing kita nggak tahu ini. Jadi itu kira-kira berapa? Nah, ini semua sama ahli fikih sudah dibahas ini. Ritel ini nanti kalau yang jauh-jauh tempatnya dari Arab nggak tahu tuh apa ritel, atau bahkan di Arab sekarang sudah tidak paham ritel itu apa. Nah, ukurannya sudah berbeda, menggunakan takaran yang berbeda. Ya sudah begini, kata ahli fikih ini disebutkan, kalau tidak paham volumenya itu beratnya berapa, dijelaskan sesuai dengan bentuk tempatnya. Kalau air itu memenuhi tempat yang bentuknya kotak seperti bak mandi, penuhnya sampai 1/4 hasta, lebarnya 1/4 hasta, panjangnya 1/4 hasta, lebarnya 1/4 hasta, dalamnya 1/4 hasta, airnya ukurannya segitu. Jadi kita lihat, oh ini 1/4 hasta, lebarnya 1/4 hasta, dalamnya 1/4 hasta, airnya sampai segitu, berarti itu airnya 2 kullah. Itu air 2 kullah. Ustaz, kalau lebih 1,5 hasta, ya lebih banyak lagi itu namanya. Nah, tapi airnya harus memenuhi seukuran itu. Kalau umpamanya baknya 3 hasta, airnya cuma 1 jengkal, ya, berarti airnya termasuk air sedikit. Airnya harus jumlahnya sampai minimal 1/4 hasta, lebarnya juga 1/4 hasta, tingginya 1/4 hasta. Kalau tempatnya tempatnya bentuknya bundar, apa namanya, seperti brim gitu ya, bundar, dalamnya minimal 2,5 hasta, lebarnya, diameternya 1 hasta minimal. Kalau airnya itu memenuhi 2,5 hasta, kalau tempatnya bundar gitu ya, kemudian diameternya 1 hasta, memenuhi hal itu, berarti ini termasuk 2 kullah. Kalau lebih dari itu, ya berarti lebih dari 2 kullah. Nah, walaupun ada beberapa ulama yang mencoba mengkuruskan ke liter, ada yang mengatakan itu sekitar 270 liter, ada yang mengatakan demikian. Tapi lebih amannya kalau kita ukur sesuai dengan tempatnya, seperti yang diajarkan oleh ahli fikih. Karena kalau sudah diliterkan, ya itu ada khilaf juga nanti di antara ulama. Terus kita mau mengukur berapa liternya juga dari mana, kita juga nggak tahu kan. Nah, kira-kira jadi ukur dari tempatnya seperti yang dijelaskan tadi. Nah, begitu yang disebut air sedikit dan air banyak. Kemudian permasalahannya, kenapa kita harus memisahkan air menjadi air banyak dan air sedikit? Sebab air sedikit dan air banyak itu jika tertimpa najis hukumnya akan berbeda. Air sedikit kejatuhan najis dan air banyak kejatuhan najis hukumnya berbeda. Kalau kita punya air sedikit, di sini dijelaskan ya.
Wal qalil, maksudnya wal qalil, air sedikit. Apa air sedikit? Air yang pulang dari dua kulah tadi. Yatanajjus biwuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Air yang jumlahnya sedikit, yang kurang dari 2 kulah tadi, atau kurang dari 270 liter, kalau dia kejatuhan najis, maka hukumnya air itu najis walaupun tidak berubah sifat-sifat. Ada air di bak mandi, airnya kurang dari 2 kulah, kemudian kita tahu ada najis yang masuk ke dalam air itu, maka hukum air ini tidak usah pakai dipikir lagi, ini hukumnya najis, selesai. Hukumnya najis air ini, walaupun kita tidak menemukan perubahan pada sifat-sifat air tersebut. Nah, kecuali kalau najis yang masuk ke air sedikit itu adalah najis yang termasuk najis yang dimaafkan. Ada najis-najis yang dimaafkan. Apa najis yang dimaafkan? Di antaranya najis yang tidak bisa dicapai dengan panca indera. Tahu dari mana kita? Panca indera kita tidak bisa mengetahui kalau itu ada najisnya. Kemudian seperti najis yang berasal dari bangkai hewan hewan yang darahnya tidak mengalir. Jika semasa hidupnya dibelah, darahnya tidak mengalir. Ada hewan yang darahnya tidak mengalir, seperti cecak. Cecak itu darahnya tidak mengalir. Atau hewan-hewan yang semacam itu, nyamuk, darahnya tidak mengalir. Kalau bangkainya masuk ke dalam air, walaupun sedikit, maka hukum air itu, bangkai kan najis, betul ya. Tapi kalau yang masuk hewan yang darahnya tidak mengalir, binatang maksud saya, yang darahnya tidak mengalir, masuk ke dalam air sedikit, walaupun bangkai, maka hukumnya dimaafkan. Tapi ada batas maksimalnya. Hewan yang seperti apa? Ular itu darahnya juga tidak mengalir, masuk bangkainya ke dalam air sedikit. Najis tidak? Najis. Kenapa? Katanya Ustaz tadi, kalau darahnya tidak mengalir nggak ada masalah. Iya, ada batas maksimalnya. Hewannya tidak lebih besar dari cicak. Kalau lebih besar dari cecak, maka dihukumi najis, tidak dimaafkan lagi. Jadi yang dimaafkan cecak ke bawah, cecak atau lebih kecil dari cicak. Ada yang mengatakan tokek, bukan cicak. Tokek. Itu darahnya juga tidak mengalir. Kalau masuk ke dalam air sedikit, kita mau ambil air sedikit itu buat bersuci. Bersuci itu bisa buat wudhu, bisa buat mencuci najis, atau bisa buat istinja. Tiba-tiba kita lihat airnya sedikit, lah ada bangkai cecak di dalamnya. Bagaimana ini? Bisa nggak saya gunakan untuk bersuci? Ambil aja bangkai cecaknya, buang, masih bisa untuk bersuci. Kecuali itu dimaafkan dengan syarat. Tadi saya katakan kalau kemasukan hewan yang darahnya tidak mengalir itu dimaafkan juga, tapi dengan syarat. Dengan syarat air itu tidak berubah bau, rasa, dan warnanya. Kalau kemasukan hewan yang maksum dimaafkan, tapi berubah, maka hukumnya tetap tidak bisa dipakai, najis.
Tapi kalau kemasukan tikus umpamanya, walaupun tidak berubah, hukumnya langsung najis karena tikus lebih besar daripada cicak. Loh tidak berubah nih Ustaz. Tapi ini lebih besar dari cicak ukurannya. Buang tikusnya najis ya. Kalau kemasukan cicak atau lebih kecil dari cicak itu dimaafkan dengan syarat air itu tidak berubah. Yang kedua, dengan syarat bangkai cicak atau hewan yang darahnya tidak mengalir itu tidak dimasukkan ke dalam air tersebut secara sengaja. Tidak dimasukkan di dalam air itu secara sengaja bangkainya. Kalau kita tahu cicak itu bangkainya di luar, kemudian ada orang ngambil, kemudian dimasukkan ke dalam air, maka hukum air itu menjadi najis. Tapi kalau cicak itu mati di dalam air, maka hukumnya dimaafkan. Atau cicak itu mati di luar, tapi dimasukkan ke dalam air oleh binatang, tetap dimaafkan. Atau mati karena tertiup angin, bangkai matinya di luar, bangkai cicak itu tertiup angin masuk ke dalam air, itu juga dimaafkan. Bagaimana kalau mati di luar, bangkainya diambil oleh manusia, dimasukkan ke dalam air, walaupun itu makfu, tapi itu tidak dimaafkan. Jadi tidak dimaafkan karena dimasukkan bangkainya oleh manusia, menjadi tidak dimaafkan, kecuali kalau yang memasukkan itu manusia yang belum mumayyiz menurut Imam Al-Khatib Asy-Syirbini ya. Dia mengatakan, dia berpendapat kalau yang memasukkan anak belum mumayyiz tetap dimaafkan. Jadi tidak semua manusia, karena belum mumayyiz kan berakal, masih sama dengan hewan ya, belum berakal ya. Nah, menurut Al-Khatib kalau yang memasukkan itu anak yang belum mumayyiz juga dimaafkan. Dan itu hukum air yang sedikit. Jadi saya ulang, air yang sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kula, jika kemasukan najis maka hukumnya mutlak langsung berubah, kecuali kalau dia kemasukan najis yang dimaafkan, dengan syarat najis yang dimaafkan tadi tidak sampai merubah sifat-sifat air, dan najis yang dimaafkan tadi tidak dimasukkan secara sengaja bangkainya ke dalam air. Nah, begitu juga air yang mengaliri najis, air sedikit yang mengaliri najis, itu juga termasuk dimaafkan. Air sedikit, tapi airnya itu mengaliri najis, bukan airnya kemasukan najis. Ini ada air sedikit, ya, air sedikit, kejatuhan najis. Ini berarti air terkena najis. Tapi ada air sedikit mengalir terkena najis, terus netes di bawahnya. Jadi dia tidak kemasukan najis kan, tapi dia melewati najis. Bagaimana hukumnya? Paham nggak maksud saya? Ada air sedikit di satu bejana, kejatuhan najis masuk ke dalam. Ini hukumnya langsung najis. Cuma ini masalahnya, air ini bukan kejatuhan najis, air ini mengalir tapi kelewatan najis, melewati najis. Hukumnya air itu bagaimana? Dia tidak kemasukan najis namanya, tapi mengaliri najis.
mengaliri najis. Umpamanya seperti ada air netes dari atas, air hujan netes dari atas, menimpa baju yang terkena najis, kemudian dari baju yang terkena najis itu netes ke bawah. Nah, air yang di bawah ini suci atau najis? Nah, itu termasuk air yang dimaafkan juga dengan syarat. Dengan syarat seperti yang disebutkan ini ya, dalam Nailul Rajab disebutkan wa in kana al-ma' galil waridan 'ala najasah, jika air sedikit tapi air itu mengaliri najis, lam yanjus, maka air itu tidak menjadi najis bil mulagah, dengan terkenanya air itu dengan najis, illa, kecuali intabayya, kecuali kalau air yang netes di bawah itu, yang di bawah itu sifat-sifatnya berubah, sudah bukan sifat air suci lagi. Sifat-sifat berubah itu maksudnya baunya berubah, atau rasanya berubah, atau warnanya berubah. Air yang netes itu berubah, maka hukumnya najis. Atau zada waznuhu bisabab ma khalatuhu minan najasah, atau air yang netes itu BJ-nya jadi bertambah, volumenya jadi bertambah, ditambahi dengan najis. Jadi kalau tidak ada najis, mestinya dia segini. Tapi karena mengaliri najis, BJ air tadi atau volumenya jadi bertambah jadi segini. Nah, maka hukumnya jadi najis, nah, karena bertambah dengan najis. Atau air itu mengaliri atau tempat yang dialiri oleh air tadi tidak menjadi suci. Kalau tempat yang dialiri air tadi tetap najis sampai airnya mengalir habis, maka air itu tetap najis hukumnya. Umpamanya ini baju ada najisnya, dialiri sama air, air yang mengalir ini habis, tapi bajunya najisnya masih ada, maka hukum air yang di bawah hukumnya najis. Tapi kalau najis yang di baju ini menjadi suci, sudah menjadi suci, dialiri air tadi, maka hukum air yang di bawah juga menjadi suci. Tapi dengan syarat tadi, tidak ada perubahan, air yang di bawah, baju yang dialiri juga sudah menjadi suci, bersih dari najis, dan kemudian BJ air tadi tidak bertambah. Paham ya? Itu hukumnya air sedikit yang mengaliri najis. Dan kemudian air banyak, tidak pusing kan? Tidak pusing ngomong. Perlu dibuat kesimpulan tak ini? Kalau larut, biasanya larut juga mandi. Larut itu lebih kecil dari cecak. Hukumnya suci. Cuman kadang-kadang kan dia agak banyak. Kalau tidak berubah sifat-sifat air sedikit itu, kalau tidak berubah, diambil saja dibuang. Kalau tidak berubah, baunya tidak berubah, ya sudah. Tidak berubah itu maksudnya orang melihat itu masih air, baunya tidak berubah, warnanya juga tidak berubah. Kalau warnanya berubah, ya sudah, hukumnya saja itu sebagai air yang sudah tidak dimaafkan lagi. Kalau dari toren kan kita nggak tahu isinya gimana. Maksudnya, Pelampungan air, kan kita kan nggak tahu isinya gimana gitu. Sisanya di atas itu. maksudnya kalau dari toren, di Iya. dalam torennya ada najis. Nggak ada gitu maksudnya. Kalau tidak ada najis, tidak ada Apa? apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kita kan nggak tahu gitu ada najis atau enggak ini. Tidak perlu mencari tahu. Tidak perlu mencari tahu. Oh, dihukumi air itu najis. Ini lihat ya. Air kalau kita tahu air itu ada najisnya, kita tahu air itu ada najisnya, tapi kita ragu sudah suci atau belum, maka hukumnya najis. Karena kita ngambil sesuatu yang yakin di dalam agama.
Tapi kalau kita tahu air itu suci, cuma kita ragu-ragu, ini kena najis apa enggak ya? Umpamanya ada ember, biasanya kalau di WC umum, di WC umum ada embernya kecil. Kita masuk ke kamar mandi, airnya suci kan? Nah kalau itu lain, itu lain. Kalau yang saya ceritakan ini ada air, kita tahu air ini suci. Kemudian kita lihat ada anak kecil umpamanya pipis di sebelah air itu, bukan pipis di airnya, pipis di sebelah air itu. Kita ragu-ragu ini pipisnya ada yang masuk ke dalam ember nggak ini? Berarti kemungkinan tidak masuk juga ada kan? Ambil yang yakin, hukumnya suci. Kecuali kalau kita lihat, oh ini anaknya pipis dalam air ini, sudah selesai masalahnya. Nah ini kan yang kita ragu-ragu ini, air ini kena najis apa enggak? Berarti hukumnya suci, ambil yang yakin. Atau kita lihat ada air dan kita tidak tahu air ini kena najis atau tidak. Nah itu contohnya yang di WC umum kan. Ada air kita masuk, klosetnya di sebelah situ, kloset duduk, kemudian embernya kecil di bawah. Ini kira-kira airnya suci apa enggak ya? Dan kamu tahu enggak ada orang kencing di dalam situ? Anda mungkin ada orang kencing. Kira-kira, kalau kira-kira itu tidak ada hukumnya. Ambil hukum asal air. Hukum asalnya air apa? Suci menyucikan. Selesai. Kecuali kamu melihat dengan mata kepala bahwa ini air yang terkena najis. Nah, saya tidak paham dengan pertanyaan toren tadi. Kalau di toren kita tidak tahu ada najis atau tidak, ya hukumnya suci. Kecuali kita periksa air yang keluar dari toren itu bau. Nah, ini nanti ada masalah lagi. Bau itu kalau baunya dari tempat ada masalah, tapi kalau baunya berubah tidak munfak, tidak bisa dipisahkan dari air tadi, atau bukan karena tempatnya, yaitu berubah berarti sifat-sifat air tadi dan itu tidak dimaafkan. Nanti akan kita bahas. Kecuali kalau itu airnya bau. Kalau Katolik tidak berubah. Kan biasa berubah sedikit, dimaafkan. Yang kecuali kalau saya berubah baunya betul-betul Katolik betul, nah itu bisa rusak sifat-sifat. Tapi kalau cuma sedikit berubah, baunya sedikit berubah, ya siron, itu nanti kita bahas di sini, tidak ada masalah. Seperti air kolam renang, dikasih Katolik sedikit berubah sedikit. Air kolam renang itu banyak atau sedikit? Banyak, pola lebih. Kita mau wudhu di situ sah, mau berenang di situ walaupun kita lihat di sana ada anak kecil pipis. Pipisnya satu anak kecil tidak bisa merubah air kolam renang. Kita wudhu di situ, mandi besar di situ. Makanya kalau berenang sekalian niat mandi besar, kodok mandi besar zaman dulu. Itu ulama fikih. Kalau berenang sekalian pertama niat mengikuti sunnah Rasulullah. Yang kedua niat mandi ibadah, mandi taubat, mandi kalau pas hari Jumat niat sama mandi hari Jumat. Kemudian niat juga qadha mandi besar yang dulu kalau ada yang kurang-kurang. Niat. Jadi kita berenang itu di kepala, pahala terus. Tapi berenangnya dan campur, habis pahalanya. Kalau berenangnya campur lagi perempuan, pahalanya habis. Saya mau suka campur lagi perempuan, ya habis pahalanya. Kalau masih Ya yang khusus, yang laki khusus, perempuan khusus. Kalau kamar mandi kita misalnya tempat ruang gitu, jadi ada sabun kan ini berubah sayapnya kan, terus kita tambahin air. Bisa. Ini nanti akan kita bahas.
Ini akan kita bahas. Ya. Kan saya kalau itu wudhu suka ngambil dari gentong. Nah ketika saya menyium baunya itu gak terlalu banyak yang bau, sedikit itu baunya, terus aroma apa tuh bentuk airnya itu gak banyak yang berubah, tapi hanya sedikit itu. Baunya kan berasal dari bau gentong, dari tempatnya. Air kalau berubah baunya karena tempatnya, berubah baunya atau sifat-sifatnya, warnanya jadi butek karena terlalu lama. Tapi kalau misalnya baunya itu karena kayak bau kayak hewan gitu, kayak kotoran hewan atau apa gitu, hukum airnya najis atau gimana? Kalau misalnya kan bau air ada najisnya nggak? Nggak terlihat najisnya, tapi hanya di baunya nggak apa-apa. Kalau nggak terlihat najisnya berarti tidak ada najisnya. Tidak ada najisnya, bisa digunakan. Bisa digunakan. Nah, hukum zat cair, ada air, ada zat cair. Al-ma'i'at, hukum zat cair. Nah sekarang kalau zat cair, kenapa ini kok tahu-tahu bahas zat cair, Ustaz? Karena ini mau dijelaskan hukum zat cair itu sama hukumnya dengan air sedikit. Zat cair kalau kemasukan najis, hukumnya sama dengan hukum air sedikit. Zat cair itu apa? Minyak, sirup, madu, teh, kopi. Nah, zat cair itu air yang suci tapi tidak menyucikan, yang bisa dikonsumsi atau yang bisa digunakan untuk masak. Kita baru beli madu, satu tempat ya. Tiba-tiba besok pagi dia ada tikus mati. Hukumnya bagaimana? Najis, buang semua. Kalau najis boleh dimakan nggak? Boleh, masa makan najis? Dijual nggak bisa. Aduh. Baru beli minyak satu gentong, atau ada tikus mati. Hukumnya apa? Najis. Buat goreng nggak boleh. Nanti bahannya bahan najis. Bahan najis. Kalau cicak termasuk? Enggak. Kalau cicak? Enggak najis. Ambil aja cicaknya suap. Di madu tahu ada cicak mati di madu, ambil cicaknya, buang, masih bisa dimakan. Semut kan sering gitu di sirup, kalau ada semut ngambang, mas mana ambil sirupnya, jangan vitamin semutnya dibilang. Semut haram, tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Semutnya kan orang zaman sekarang dari malasnya vitamin minum semutnya diminum, tidak boleh. Kalau sengaja haram. Tidak boleh. Semut tidak boleh dimakan. Laron tidak boleh dimakan. Jika cicak itu ada di suatu wadah air ataupun minyak gitu, tapi cicaknya itu udah kayak belah gitu, bagian tubuhnya itu najis atau Mau kebelah jadi 3, jadi 4, tidak ada masalah. boleh? Tidak ada masalah. Nah, pokoknya kalau yang bangkainya itu bangkainya cicak atau lebih kecil dari cicak, hukumnya tetap suci, dimaafkan. Termasuk orang. Kalau sampai merubah sifat-sifatnya, hukumnya seperti hukum air sedikit tadi. Cicaknya ada 3, ada 4, hukumnya tetap suci kecuali kalau sampai berubah. Kalau sampai berubah. Ini jam berapa sekarang? Lanjutkan air banyak. Sebetulnya air banyaknya minggu depan saya. Ini air sedikit dulu dimasukkan di kepala, air sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman terhadap ilmu agama, menjadikan kita orang-orang yang memahami aturan-aturan agama, menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa niyyah salihah ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana
بأننا افترقنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حرة واستر لنا عوراتي وآمين روحاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سور بالمصطفى رسولنا بكل سور بالمصطفى رسولنا بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عدد تصيصه والحمد لله بالبدء والثناء. Perhatikan sebentar. Kita ini membahas najis jika bercampur dengan air. Nanti ada pembahasan lagi najis kalau terkena baju. Hukumnya lain lagi. Jadi kan ada kotorannya cicak, hukumnya bagaimana? Dan cicaknya saja dimaafkan. Apalagi kotorannya kalau masuk di air. Kalau kena baju, lain lagi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi